صبح ظہور لولابی تہندس خدمت من حاضر تو پیش خبرن تفصیل شروعات بج تو اہم خبر ست ممنوع تنظیم حزب المجاہدین کمانڈرس خلاف کور آز انتظامیہ بیاکھ اخ نوٹس جاری یہ نوٹس محمد یوسف شاہ عرف سید صلاح الدین سند ناو تم سات جاری کرنا آمز سید صلاح الدینس خلاف ضلع عدالتس اندر اخ مقدمہ چلان اس یا دوران تم سن پیشی لازمی بنانے باپت پولیسس حکم دن آمد تاہم پولیس ڈیری مطابق سید صلاح الدین پاکستانس اندر رہائش پذیر تو ناممکن یوسف شاہ سپدے عدالتس اندر پیش عدالتن کور اختیاراتن ہند استعمال تو تشہیری مہم چلانے باپت آو پولیسس حکم دن یم پت پولیس طرف سید صلاح الدین سندس فرزندس علاوہ جامع مسجد سویبگ تو بیتے دویمین مقاماتن پہ عدالت سہ نوٹس لاگنہ آئی یتھ اندر یوسف شاہ اشتہری ملزم قرار دن آمد جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند طرف ون آمد داخل وزیر امت شاہ سند جموں کشمیر دورس دوران سپز تمن ست خوشگوار ماحولس ملاقات یا دوران کہیان معاملن پہ تبادلہ خیال کرنا آو تمو ون جموں کشمیر ریاستی درجہ بحال کرنس حوالہ مناسب وقت آمد تو امید مرکزی سرکار کر جلدی جموں کشمیر ریاستی درجہ بحال وقف قونونس حوالہ کت کران عمر عبداللہ وونمت نیشنل کانفرنس پارٹی وقف قونونس خلاف قانونی جنگ لڑنے خاطر سپریم کورٹس مز عرضی داخل کرمز تاہم انتظار سپریم کورٹک فیصلہ کیا آس عمر عبداللہ سند طرف جنوبی کشیر پلوامس مز میڈیا نمائندن ستن کتن باوت کرنا آمز تمو ات موقع پہ رحم قدلک افتتاح کورمت ات موقع پہ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری مشیر ناصر اسلم وانی ایم ایل اے راج پورہ ڈی سی پلوامہ تو باقی ذمہ دار تمن ست موجود پل کا اناگریشن ہوا ہمیں تو لگتا ہے کہ مناسب وقت آ گیا ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ اسمبلی انتخابات کے بعد اب 6 مہینے پورے ہو گئے ہیں لیکن پچھلے دنوں ہوم منسٹر صاحب سری نگر اور جموں آئے تھے میری علیحدہ ان سے میٹنگ ہوئی اچھی میٹنگ ہوئی اور میں ابھی بھی امید لگائے بیٹھا ہوں کہ بہت جلدی جموں کشمیر کو دوبارہ ریاست کا درجہ مل جائے نہیں ایسی بات نہیں اسپیکر صاحب نے آخری دن پہ ساری بات جو ہے وہ کلیئر کر دی غلطی شاید اس وقت ممبروں کے طرف سے یہ رہی کہ انہوں نے ایڈجرنمنٹ موشن لایا ہے ایڈجرنمنٹ موشن صرف اور صرف جموں کشمیر کی حکومت کے کام کو لے کے جو ہے ایڈجرنمنٹ موشن لایا جاتا ہے کیونکہ اس وقت حکومت کو جواب دینا ہوتا ہے اب مجھے بتائیے نا اگر یہ ایڈجرنمنٹ موشن ایڈمٹ کیا گیا ہوتا ہم لوگ کیا جواب دیتے یہ وقف بل ہمارے طرف سے نہیں لایا گیا تھا یہ وقف بل مرکز کی حکومت اور پارلیمنٹ سے پاس ہوا تو جموں کشمیر کی حکومت اس میں کیا جواب دیتی اگر یہ ریزولوشن کسی اور انداز میں لایا گیا ہوتا یا کسی اور قانون کے تحت لایا گیا ہوتا تو شاید اس کو ایڈمٹ کیا جا سکتا تھا لیکن چلیے وہ بات گئی اب ہم عدالت گئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے مختلف پارٹیوں نے جس میں نیشنل کانفرنس نے بھی اپنی بات جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہے اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا نے یہی رکھا تھا یہ پل 2014 کے سیلاب میں جو ہے یہ بہہ گیا تھا لگ بھگ 11 سال لگے اس کو دوبارہ بنانے میں شاید ہمارے ہاتھوں ہی اس کا جو ہے افتتاح لکھا ہوا تھا لیکن آج ہم آئے اس پل کا افتتاح کرنے کے لیے آج اس پل کو لوگوں کے حوالے کیا گیا ہے جیسے کہ تقریروں کے دوران آپ کو کہا گیا یہ پل نہ صرف آر پار کے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہے بلکہ ساؤتھ کشمیر کو سرار شریف کے ساتھ جوڑنے میں جو ہے اس پل کا ایک بہت اہم رول بنا جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سینئر لیڈر التجا مفتی سند طرف نیشنل کانفرنس پارٹی پہ الزام عائد کران ون آمد نیشنل کانفرنس دور حکومتس مز وقف جائیداد تو نیلامی سیاسی مفاد حاصل کرنے خاطر صرف مخصوص نفرن دن یوان تمو وون زِ کرناٹک تو تامل ناڈو سرکار طرف وقف قانونس خلاف
قرارداد पास करना आए ताहम उमर सरकार सपज वक़फ़ कानूनस खिलाफ करारदाद पेश करनस मज नाकाम। इल्तिजा मुफ्ती वोन मजीद जे उमर सरकार के इकदामों से मुसलमान मायूस सपद में जी, वो एनसी सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा वही कर रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उससे पहले जो औकाफ की सारी प्रॉपर्टीज वगैरह ऑप्शन थी वो एनसी जो अपने खास लोग हैं उनको देते थे। एंड ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जो वक्फ का कह रहे हैं वो अमेंडमेंट बहुत पहले हो चुका था, वो मुफ्ती साहब ने नहीं किया था। एंड फारूक साहब आज की डेट का बताएं, आज की डेट में उनके जो बेटे हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके 50 एमएलए हैं, कर्नाटका ने, वेस्ट बंगाल ने, तमिलनाडु ने वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन लाने का डिसाइड किया। तमिलनाडु ने ऑलरेडी लाया। हमारे चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे थे, 3 दिन जो असेंबली के हुए वक्फ के अगेंस्ट रेजोल्यूशन ही लाया। टूलिप गार्डन में वो रिजू जी के साथ टहल रहे थे। तो ये क्या इनकी ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग है बीजेपी के साथ कि हम वक्फ के बारे में यहाँ बात नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट कोई रेजोल्यूशन नहीं लाएंगे। तो फारूक साहब शुड टेल अस कि उनकी पार्टी ने वक्फ जो बिल आया है उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया असेंबली में। डिस्पाइट द फैक्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली मुस्लिम majority state in India, it is not just Muslims in Jammu and Kashmir who are looking up to us, it is also Muslims in the rest of the country, and this government, the National Conference, has terribly let them down. बिकॉज आप मुसलमानों के बारे में बात नहीं करना चाहते। 370 तो आप नॉर्मलाइज कर ही रहे हैं। आप 370 के बाद जो इंडिया में बाकी मुस्लिम्स के साथ गलत चीजें हो रही है, जैसे वक्फ है, वी नो इट्स एंटी मुस्लिम, मुस्लिम्स को डिसएम्पावर करने के लिए बिल लाया गया है। एनसी उसके बारे में भी नहीं बात करना चाहती। क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि आपको इक्तिदार से मोहब्बत है, आपको अपनी कुर्सी चाहिए। तो फारूक साहब शुड ऑल्सो टेल अस कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे औकाफ में क्या क्या होता था सबको पता है। शॉप्स किसको ऑक्शन की जाती थी, औकाफ में कितना करप्शन था। मुफ्ती साहब की वजह से 3 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे और उसकी वजह से, उनकी वजह से औकाफ में एक ट्रांसपेरेंसी आई, अकाउंटेबिलिटी आई, जो एनसी के टाइम बिल्कुल नहीं हुई। अमरनाथ यात्रा 2025 जुलाई पे बाज़ाब्त शुरू सपदे तच इमवाल अजकि पे रजिस्ट्रेशन अमल बाज़ाब्त तौर शुरू करना आमज मुख्तलिफ मकामातन पे आज रजिस्ट्रेशन करने तच यात्रियों ते खुशी बावान वोनमुत ज तिम बाबा बर्फानी दर्शन खतर बेताब। तिमो रजिस्ट्रेशन हवाल करना इंतजामन पे इत्मीनानुक इजहार कोरमुत। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंद शिल्पा शर्मा मज़ीद तफसील फराहम करान। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरुआत होने वाली है और 9 अगस्त को इसका समापन होगा। करीबन 41 डेज तक ये अमरनाथ यात्रा चलेगी, जहाँ पे आम जनता बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। और इस समय रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बैंकों में जो है वो बैंक की शाखाओं में शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर में करीबन 3 बैंक की शाखाएं हैं, जम्मू कश्मीर बैंक, स्टेट बैंक और साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ पर इस समय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। और इस समय आप देख सकते हैं भीड़ अमरनाथ यात्रा के यात्रियों की समय जो है वो देखने को मिल रही है। यात्री इस समय रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवाने बैंकों की शाखाओं में पहुंच रही है और एक जोश भी जो है वो नजर आ रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर जो है वो बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी पंजीकरण जो है वो करवाते हुए नजर आ रही हैं। बातचीत करेंगे। मैम, कितने उत्साहित है, कब से प्लान कर रहे थे कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं और आखिरकार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जो है अब हम जो है वो होने वाला है, किस तरीके की? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बाबा बर्फानी जा रहे हैं। मैं 3rd टाइम जा रही हूँ। हर साल होता है कि जाएं वहाँ दर्शन करें अच्छे से बाबा के। आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए, पंजीकरण करवाने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं, कैसा अनुभव आपका? इससे पहले यात्रा की है आपने, कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा रहा। आप कितने उत्साहित है? एक बार फिर आप उत्साहित है? पिछली बार ही हमने समझ लिया था कि इस बार जाना है हमें, पहले दर्शन में दर्शन करने हैं। कौन सी यात्रा है आपकी? मेरी मतलब पहलगाम से। पहली यात्रा है? दूसरी यात्रा है। कैसा लग रहा है? कितने उत्साहित है, कितने एक्साइटमेंट है अमरनाथ यात्रा की जा रही है आप? बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, कितनी एक्साइटमेंट? जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं 2nd टाइम जा रही हूँ। सेकंड टाइम जी। ये आप देख सकते हैं जयकारे लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के, और पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के 3 बैंक जो है, 3 बैंक की शाखाएं जो है वो निर्धारित की गई है, जहाँ पर इस समय रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। और आप संख्या
ممبر اسمبلی شوپیان شبیر احمد کلی سند طرف آواز پنجورہ شوپیانس مز ایک پروجیکٹ افتتاح کرنا ات موقع پہ ون ٹاون پلانس تحت ین ونی مختلف ترقیتی پروجیکٹن پہ کام کرنا یل زن پتمو کینسو وریو پہ یہ ضلع نظر انداز کرنا آمد ممبر اسمبلی سند طرف آو مزید ون پلان مطابق یہ سڑکن پہ میگڈم تراؤنا یل زن گلی کوچ تین پختہ بنانا یت لکن پھیرنس تھورنس مز راحت وات مجھے شکایت کبھی کبھی آئی نا انہوں نے شوپیان کے لیے آپ کچھ نہیں کیا ابھی نہیں کیا یہ سب لوگ جذباتی کچھ کرنا چاہے گا نہیں کیا تو ہم نے سب سے گزارش کی آپ ویٹ کیجیے جب تک ہمارا فائنینشیل پلان شروع ہوگا اپریل سے تو سب کچھ چینج ہو جائے گا اور میں آپ کو انشاءاللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ شوپیان کا جو ٹاؤن پلان تھا یہ جو شوپیان کے لیے جو یہ کبھی یہ 2022 سے لٹک رہا تھا تو جب میں اگست مئی یہ اکتوبر میں آیا تو میں نے جب یہ پلان دیکھا تو اس میں کہیں بوٹل نیکس ہوتے ہیں ہر کسی آپشنل ورک میں تو میں خود گیا پلاننگ کے پاس میں اربن ڈیولپمنٹ کے پاس گیا میں نے یہ جو چیف انجینئر تھے ان کو یہ جو بوٹل نیکس سے لیگلٹی تھی انلیگلٹی جہاں رکنے کا چانس ہوتا وہ میں نے کلیئر کر کے پیسہ اب میرے خیال میں یہ کوئی 4-4.5 کروڑ یہ پروجیکٹ ہے جو شوپیان کے جو رول جو ایڈڈ وارڈز کیے اس میں پنجورہ اے بی اس میں آتا ہے اس میں بھیمندر آتا ہے باگرن آتا ہے شارلوٹ آتا ہے وادی کشیر مشہور ہوٹل للتس حوالہ یہ پوک ماز سرو کرنے خبر سوشل میڈیا پہ گردش کران تک موال ہوٹلک جنرل منیجر سند طرف ون آمت جنرل منیجر سند طرف ون آمت یہ ٹائپنگ ایرر یم باپت تم معذرت خاص تمو وون ہوٹل للت کہیا وریو پہ پن خدمت انجام دیوان تو تم لکن ہندین جذباتن تو احساساتن ہز قدر کران خبر جو ہے للت کو لے کر ہے اور خبر کے ساتھ ساتھ جو پوک کے حوالے سے میں کہوں گا کہ خبر آئی تھی اور اس کے بعد اخبار پہ وہ ایک ٹینڈنگ نوٹس آیا تھا مگر بعد میں کوریجنڈم بھی اس میں ہم نے دیکھا کہ دوسرے دن جو ہے وہ چھپ گیا ہمارے ساتھ جنرل مینیجر ہے للت کے سر جاننا چاہیں گے کہ یہ جو نوٹس آئی تھی خاص طور پہ ٹینڈرنگ کو لے کر پوک کے حوالے سے اس پہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ ناراضگی ہوئی اور اس کے بعد کوریجنڈم بھی آخر طرف پہلے تو سبھی کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کو میرا سلام نمسکار میں پرشانت شرما دا للت گرینڈ ہوٹل پیلس کا جنرل مینیجر ہوں اور یہ ایک جینون ایرر تھا جو ایک نیوز پیپر میں آیا یہ ہوٹل کو ہمیں کافی عرصہ ہو گیا سرو کرتے ہوئے یہاں پہ سارے ہندوستان میں لوگ آتے ہیں اور اس کو ہم سرو کرتے ہیں اور کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے جس کا ذکر آج کل میڈیا میں ہے کہ سرو کیا جاتا ہے اور اس میں آپ مینیو چیک کر سکتے ہیں ہمارے جو شیف ہیں ہائیجین آفیسر ہیں ان سے پتہ کر سکتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب کہ اس میں پورک یا کوئی ایسا یہاں سرو کیا جاتا ہے اس ہوٹل میں تو اٹ ہیز بین لانگ سرونگ all respected guests in this city in Jammu Kashmir and we are very honored to receive all the guests and to respect the sentiment of the people of India. یعنی یہ مان کے چلے پرشانت جی کی ایک ٹائپنگ ایرر تھا Yeah, it was a very genuine error. میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت ایک جینون ایرر تھا جس کی وجہ سے یہ ایک ایشو یا کہہ سکتے ہیں بات بنی لیکن as far as pork is concerned we are not serving in this hotel. It has been long. خطہ پیر پنچالس من دس سیاحت پوشت دن حوالہ کہ دعوچ کرنے تم زمین صورتحال ات برعکس وچھنے راجوری مز واقع شادرہ شریف پہ سیاحن خاطر کمر بنانا آمت تاہم ان کمرن ہز حالت خستہ حال سپزمز یم کن محکمہ سیاحت پہ سوال کھڑا کران مقامی لوگوں طرف تشویشک اظہار باوان حکومت پہ زور دن آمت ان کمرن ہز رش راوٹ تو مرمت حوالہ گھن سنجید قدم تلنے یت عوامک پونس سپدن یت کن ضائع گلستان نیوز نمائند جمشید ملک مزید تفصیل فراہم کران
को फ़रोग देने के लिए अगरचे महकमा टूरिज़्म की तरफ से कई बड़े मंसूबे बनाए जाते हैं, मगर तमाम वो मंसूबे किस हद तक कामयाब होते हैं ये मैं आज आपको दिखाऊंगा शादरा शरीफ से, जहां शादरा शरीफ के ऊपर के पैदल ट्रैक जो बनाया गया, पैदल ट्रैक के साथ ये एक हाल जैसा बनाया गया, यानी ये कह सकते हैं कि लोगों के बैठने के लिए ये हाल टाइप बनाया गया, मगर आप इसकी हालत देख सकते होंगे क्योंकि ऐसी हालत है इसकी कि ऐसा लग रहा है कि कभी इसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं। लाखों करोड़ों रुपए टूरिज्म की तरफ से खर्च किए जाते हैं, मगर उन पैसों का सियाहत को कितना फ़रोग मिलता है ये कहना, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत इनकी ख़राब है, मगर कई करोड़ों रुपए टूरिज्म की तरफ से लगाए जाते हैं सियाहत को फ़रोग देने के लिए, मगर उनका अंजाम क्या होता है वो मैं ये आपको दिखाऊंगा, क्योंकि सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करके उसको उसके बाद लावारिस तौर पर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उसकी हालत खस्ता होती जाती है और सियाह महकमा टूरिज्म की तरफ से उसकी देखरेख उसके बाद कभी नहीं की जाती है। मैं ये इस वक्त आपको शादरा शरीफ से दिखा रहा हूँ, जहाँ शादरा शरीफ के ऊपर एक पैदल ट्रैक बनाया गया और पैदल ट्रैक के ऊपर ये लोगों के बैठने के लिए बनाया गया था, मगर इसकी आप हालत देख सकते हो कि महकमा किस तरह इन इलाकों में टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। टूरिज्म की तरफ से शादरा शरीफ के अपर ट्रैक के साथ ये एक छोटा सा कैफेटेरिया बनाया गया ताकि यहाँ लोग पहुँचे, क्योंकि बाहर एक खूबसूरत सा नज़ारा है और उस नज़ारे में लोगों के पहुँचने का सिलसिला हमेशा देखने को मिलता है। हमारे महकमा टूरिज़्म की तरफ से एक छोटा सा कैफेटेरिया बनाया और इसकी हालत भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ महकमा की तरफ से ये ढांचा खड़ा कर दिया जाता है, मगर उसके बाद कोई आगे इसकी पेशरफ्त नहीं होती है। सिर्फ ऐसा लगता है कि पैसा खुर्द बुर्द करने के लिए इस तरह की इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, जो आवाम का करोड़ों रुपए का पैसा, जो आवाम के करोड़ों रुपए जो यहाँ लगाए जाते हैं ताकि टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए। मगर ये जो हालत मैं आपको दिखा रहा हूँ आप समझ सकते होंगे इससे कि महकमा टूरिज़्म किस तरह बढ़ावा दे रहा है किताए पीर पंचाल के अंदर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तरफ आवाज जनूबी कशीर शोपियानस मज वक़फ़ तरमीमी कानूनस खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिर करने, अत मज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुलाम मोहद्दीन वानी, यावर शफी बांडी तो वर्करन हज खास तादाद शिरकत कर। अत मौके पर ये वक़फ़ कानून नामंजूर नार बुलंद करना आय तो मरकजी सरकार पे जोर दिन आमुत जे वक़फ़ कानून गस वापस नीन युथ मुसलमान हंद खदशात दूर सपदन। तमो वोन जे वक़फ़ कानून मुसलमान हंद जायदाद हड़प करने की कोशिश। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मरकजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वक्फ बिल एक्ट नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। वक्फ बिल एक्ट नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। मरकजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मरकजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वक्फ बिल एक्ट नामंजूर, नामंजूर। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वक्फ बिल नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। वक्फ बिल नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। वक्फ बिल नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। मरकजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वक्फ बिल नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। वक्फ बिल नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। मरकजी सरकार होश में आओ, होश में आओ। वापस लो, वापस लो। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस। मरकजी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मरकजी सरकार। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस कश्मीर तरफ आवाज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पटनस मज मुफ्त मोबाइल आई कैंप संज करने यमुक इफ्तिताह मेंबर असमली पटन जावेद रियाज बेदार सद तरफ करनाव। अत मौके पे चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला सान दोयम अफसर ते मौजूद। अत मौके पे वन कैंप मुनक़द करने मकसद अचन हज बीमार मज मुब्तला लूकन माहिर डॉक्टरों दस जांच पड़ताल कर तिमन इलाज करनाउन युथ तिमन राहत वात। मुकामी लूकों तरफ मुतलका हुकामन हंद शुक्रिया अदा कर वन जे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पटनस मज गस अचन हंद डॉक्टर ते तैनात करने युन युथ लूकन राहत वात। आई एम द चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला डॉक्टर मस्तूरा। आज हम यहाँ पे एक मकसद के लिए जमा हुए हैं एंड देयर इज़ अ मोबाइल आई कैंप अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसके अंडर हम आज हमारे ऑनरेबल एमएलए सर भी आए, उन्होंने इनाग्रेशन किया इस प्रोग्राम का। इसके अंडर बहुत सारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस हो चुकी है
करीबन 100 के पेशेंट रजिस्टर हुए हैं यहाँ पे, और इनको चाहे इनको सर्जिकल ट्रीटमेंट ज़रूरत होगा या some other treatments, तो they will be taken care during this camp. ये कैंप करीबन महीना भर चलेगा, और अगर और भी पेशेंट हमको आएंगे we will register them also and we'll try our level best कि हर एक पेशेंट, हर एक बुज़ुर्ग, क्योंकि ये जो कैंप है एक्चुअली इट इज़ जो इस कैंप में टेक केयर हम करते हैं ओल्ड एज लोगों को, तो जो कोई भी हमारे रजिस्ट्रेशन में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से मोबाइल सर्जिकल यूनिट का एक कैंप हो रहा है। जो भी यहाँ कैटरेक्ट सर्जरीज का पेंडिंग बैकलॉग है वो सब यहाँ हो जाएगा विद इन 10-15 डेज या जितना भी टाइम लगेगा। अगर कुछ नए पेशेंट भी रजिस्टर होंगे उनका भी फ्री ऑपरेशन किया जाएगा, क्योंकि कैटरेक्ट अब देखिए ये डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ ने यहाँ एक फ्री कैंप किया है, ये 1 महीने के लिए जारी रहेगा, और उसमें जितनी भी आँख की बीमारियां हैं, कैटरेक्ट है या कोई भी और तकलीफ़ है, वो यहाँ इनके लिए फ्री अरेंजमेंट है, और एक्सपर्ट डॉक्टर्स को लाया है और उनके लिए सब सुविधाएं, सब फैसिलिटीज़ यहाँ है। मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये अवेयरनेस इसमें आ जाए कि जिनका इस किस्म की कोई शिकायत है, ऑप्थोमोलॉजी की शिकायत है, वो यहाँ तशरीफ़ लाए वर्किंग आवर्स में। जनबी कशीर नाइकपोरा कुलगाम के रोजन वाले लोगों की शिकायत बावन जे नाइकपोरा इलाकस मज ड्रेनेज ब्लॉक सपज यमकिन लुक तशवीशस मज हेन शामिल। तमो वोन जे ड्रेन ब्लॉक सपदन इलाकस मज बदबू फैलियाम यमकिन बेमार फहलनुक खतरे। तमो वाल म्यूनसिपल हुकामन अपील कर अत मामलस कुन गई जोनियन दिन तो ड्रेनन हज साफ सफाई हवाल गसन संजीद कदम तुलने यन इत लुकन बुथन वल मुश्किल दूर सपदेन। यपर EO कुलगाम सिंद तरफ यकीन दहनी का नाम जो लुकन शिकायत हल करने हवाले संजीद कदम तुलने इत लुकन राहत वायद। मोहम्मद शफी नायक क्या मसलु म्यूनसिपल कमेटी यह टूर सामान कह थोन शेख सह सुबह पे ड्रोन फशा बे क्या कर सह क्या रियाज अहमद शेख सह यपर कह दह सह उबरस पे फशाना बिचोर होतु तक ये पे हुकुम सुन योर वसन क्या वह कोर जोरा वोरा ओन बदल शेख सह कईमुक सह योर वसन सह अके ओतर ओमुत 10 बजे सह कह बज सह गो आव 10 बजे दुन कुछ रस खन तो बस पास सोल तो वो तो गो ये पता कसा यह आवा या ना आवा नंबर तो बुथ स्कूल टेस्ट प्राइवेट स्कूल 6,000 रुपये हेत तमिस फीस सह 6,000 रुपये हेत तोतान डोन फशान बिचारस तमिस स्कूल वालिस कहें सिर्फ फीसा संभरावन सिर्फ फीसस पत न कि कम करनस पत या ड्रेन अगर दह फश गए मे बसान यूस तमी यूत वुन डेर कथ वनकस मजूर पान कर मजूरन ये वो बिचार वह पोसुक अरेंज कर रुपये 2,000 गई जमा आज 3 दह कम कर तुम वो वनकस 700 रुपये मजूर 7 नफर दोहस कम कर तुम ये फॉर्मस कथा वन ये सुबह पे म्यूनसिपल कमेटी वाले गाड़ अनित तथ भरित सोन अपील ये तैयार रात गो मंद मे दस ये करो तुम पे कवरिंग अगर शिस्तर त्रिस कि इथे कवरिंग ये पे गत मंद रोजन मेन हो या साफ कर तो बे रोज अत पे पकनस करनस रोज बात। नाम महराज अहमद भट्ट जनाब ड्रेन मसला यह स्वीपर तम फश दिख वालन बे ड्रेन में तुम हेकू नजर यह गई फुल ब्लॉक पोस कह मुश्क गसान अंदर रचित तुम वो यप गई स्कूल शुर आम तौर यपर हॉस्पिटल पैदल वत यपर तुम वो पान तह ब्लॉक वन नल लगे वो 2-2 दिन लगे वन सफाई कर बस कर वो DC सबस गुजारिश ये करतन ये गई पे मरहम गसन गई सहूलियत वात बस बाकी न्याक पे रोजान ये हस्पताल रोड यप ड्रेन यह गम खराब ड्रेन ये पान हल शरी कर्म ये सनन कहें कर अर्ज कि आपका शुक्रिया आप यहाँ पे आए ताकि जो हमारे नायकपुरा के लोग हैं वो बाशिंदे हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों को मुबारकबादी देता हूँ क्योंकि जो मसला मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सफाई एक अब ऐसा मुद्दा बन गया है। अब अगर जो कचरा अभी ज़्यादा जमा हो रहा है, जब तक लोग हमारा ताउन नहीं देंगे तब तक शायद ये मुमकिन नहीं है हमारी MC के लिए कि हम इसको कैटर करें।
तो आज नायकपुरा के लोगों ने एक एग्जाम्पल सेटअप की है दूसरे लोगों के लिए। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए वहाँ के नौजवान खुद निकले हैं, उन्होंने वहाँ पे सफाई की। हालांकि मेरी टीम वहाँ पे पहुँच गई है, तो इंशाल्लाह रहमान जो भी हमसे यहाँ पे होगा हम पूरा ताउन देंगे। हाँ, एक चीज़ है, वहाँ पे कचरा थोड़ा ज़्यादा जमा हुआ था, लेकिन इसमें गलती अगर ये वो लोगों की गलती है। लोगों को मैं बार बार यही गुजारिश करता हूँ और आपके ज़रिए भी ये गुजारिश और एक बार करना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके जो आप कचरा जमा कर रहे हो कोशिश कीजिए इसको रिड्यूस करना। और जहाँ पर भी डस्टबिन होगा, आप सड़क से गुजर रहे हो या कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप कहीं पर भी रख रहे हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल फाइनली इससे हमारी जो ड्रेनेज है वो ब्लॉक होती है। नाज़रीन, कोशिश खबर नाम हो जाता से इजाज़त दी, खुदा सवाल।